Hi guys, so today's video is a requested video, and as the title says, it's about Egypt. So basically, the things to take in consideration when visiting Egypt is that it looks very scary. There's a lot of police and military presence, checkpoints, the whole lot, right? Everything. And something that we are not used to in Europe and possibly America and such. So it's just something to know, so it's not so impacting. When you get out of the airport building and you start traveling, you're like, something's happened here. There's a lot of presence around. Doesn't necessarily mean something has happened. It's just standard for them. Another thing to consider is the visa you buy on entry has to be bought using US dollars. So find out how much it's going to cost you and have the money on hand. You can withdraw money and change before you buy the visa, but it's just quicker. After unloading from a plane, you don't want to get in multiple queues. You want to get out as quickly as possible. So have the money, and it's just one queue less. Just go straight, buy the visa, then go through customs and everything else. That's my suggestion. Something else also to consider is that there's sort of like different levels when you buy stuff. Like the pyramids, they say like, you buy the entry to the perimeter, you could say, so you can walk around the pyramids, but then maybe they'll ask for extra money to enter certain places within that area. Same with the Valley of the Kings and all that stuff. So just ask, like, what does this cover? Is it something else? The Egyptian Museum actually displays that all clearly, like pay extra for video, for the extra special museum within the museum, video, photos, like that, everything. It actually displays it nicely, and the museum is impressive. You should go. Speaking of impressive, the Egyptian cruise, best one I've ever been to. I've been to like 4 others, and that's the best one for me. It's like if you've played the Assassin's Creed Origins, it's like that. The river is just beautiful. It's wonderful. So I recommend that one. In fact, if you're going to go to Egypt and do a package, I suggest you include the river cruise, the pyramids, and the museum. Do them before or after the cruise, but combine them together. Make sure you do it like that because not every package includes it. So just keep an eye out for that. Also, if you're going to drive, don't forget your international driving permit, but I suggest you don't. The driving is very hectic. You've got cars and motorbikes going the wrong way, jumping lights, cutting corners. It's very hectic. Something we're not used to in like Europe, America, Canada, Australia, that sort of thing. So I recommend you get driven. I find it's a lot safer and less harrowing, less nervous. But it's up to you. But just be warned, that's how they drive. I think the last point is you'll get surrounded. You'll be, I don't know if to say harassed, but people will be asking you for money in groups, and it can be a bit nerve-wracking, a bit intimidating. It's like it's just a distraction for pickpocketing. It's like, even if they tell you, oh look, just don't give me money, I just want you to see this or to know this, and then it's like, give me money. So, oh, come on. Even in the toilets. So again, just go knowing that, and if you want to give tips or donate money like that, just be aware so you have a bunch of loose change. Like bloody hell, I got asked for money in the river. So they're everywhere. Vale, ahora en español. Este vídeo me lo han pedido, sin que aquí estamos. Como el título dice, es Egipto. So, cuando bajes del avión tienes que comprar visado de entrada, que hay que pagar usando dólares americanos. ¿El por qué? No lo sé. Recomiendo que, aunque podéis cambiar dinero y sacar antes de comprar visado y pasar aduana y todo,
¿Para qué meterlo en una cola más o dos? Llevar dinero metido en el pasaporte, como yo hice, sacáis dinero, se lo dais a la tiendecita, ¿no? A la persona que te da el visado, compras el visado, pasa por la aduana y sorteado más rápido. Vale, una vez que estéis adentro en Egipto, os daréis cuenta de que hay un montón de policías, militares, ametralladoras, puntos de control, todo, todo tipo de seguridad, de que cosa que impacta y tú dices, puf, aquí algo ha pasado. No quiere decir que algo ha pasado. Es bastante normal para ellos, mucha seguridad. ¿Ya está? Eso es lo que es. Impacta, pues no estamos acostumbrados, ¿no? En Europa, América, Norte, Australia, Nueva Zelanda, etc. Lo aviso para que impacte menos. Otra cosa es que impacta y es diferente a los países que he mencionado, la manera de conducir. Hay dirección contraria, cortan camino, se saltan tráfico de luz, cualquier cosa así que tú dices ilegal donde venimos, se considera mal conducir, etc. Ahí parece normal. Okay. Recomiendo que no conduzcáis, sino que os conduzcan, simplemente porque no sabéis cómo lleva la carretera, el tráfico. Otra cosa es así. Cuando compréis una entrada, por ejemplo, para la pirámide, para el recinto de la pirámide, para el Valle de los Reyes, el museo, la entrada es para la entrada, ¿vale? El museo te lo pone muy bien en la entrada. Los otros dos no te lo dice tan bien. Básicamente me refiero que compras el tiquete de entrada y ya está. Pero hay extras. En el museo, por ejemplo, puedes comprar los extras que son para hacer fotos, para hacer vídeos, para entrar en el otro museo, adentro del museo, para pirámide y el valle, para entrar en otro sitio también adentro de esa zona, sin que preguntar en la entrada, cuando compréis el tiquete, qué incluye y qué no incluye. Y así ya vais con eso. Hablando de dinero, os van a acosar. ¿Servicio? A mí me acosaron pidiendo dinero en el río. Así que o ir ya preparado para eso, pues decir no, 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 no. O llevar un montón de dinero suelto para dar. Y no aceptéis ayuda si no estáis preparados para pagarlo, aunque sea gratis. O para ser feliz. No. ¿Qué me refiero? Habrá gente que diga, mira, mira, no quiero dinero, es para que no te pierdas esto, que no. Y pues, dinero. Yo lo que solía decir, no me dices que no iba a costar dinero, pues nada. Y no pagaba. Otro punto es, sí, hablando del río, comprar cosas y cosas así. El río Nilo, precioso. Igual que el juego ese de Assassin's Creed, precioso, es igualito. Yo recomiendo que si vais para Egipto, que incluya una oferta de vacaciones o vuestros planes de ir al crucero, al museo y las pirámides, antes o después. Pero tenerlo en mente y hacerlo todo porque es un pedazo de vacaciones si lo hacéis así. No todas las ofertas incluyen esas dos cositas. Por eso lo menciono. Ya que miren mis notas. La entrada, seguridad, asunto. ¿Vale? Sí. Está todo que iba a mencionar. Así que os dejo aquí. Saludos.